Ay, madi nga makaturog jay ubeng. Madi nga makaturog jay ubeng. Kastoy ni Monmon no aldaw. Agbirok di ka ay ayam na. No dati mangag na nga naringgor. Agriing nakaridridam. So nga kastoy ti pampamayak. Nakaida kami, ikabil ko ti ko. Tapos iyog. Tapno, maturog. Tulog na ikaw. Tulog na ang monmon ko. Tulog na ang monmon ko. Nabok ikaw. See? Ay, apo. Kasta latta. Kasta Kasta kami latta nga agi na innal daw. Kastoy kami. Kastoy. Kahit nakanayon nakadikkat. Oray no nakpudot. Ay, monmon. Taman ti tsura ta. Kasta talatan. Hello? 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 Nagrigat maturog tati rabi nabayag ti turog na alas 4 nga nariing tapos nagdedede nagayayam tapos mga alas 7:30 bigat nga nariingan nalpas nagdigos hanggang ngayon gising pa niya puro suso lang mon no kastoy madi nga agririre no ipaiddak na pudot siguro ato yung foam nariri napudot gilikod na siguro mon why mon amon mon amon mon amon ay kung ano akala ko kaninang umaga masama ang pakiramdam niya kasi kung kapehan mo lang nga maturog gusto ka pa ako ng kapa ng ulo niya wala naman okay naman siya tulog na ikaw taga kasta tibilag anak baka umay titudo manon well ulo uhuy amon amon kasi di kaya na nga karga di ka na nga nakadikit kini mama ay po bye bye ka na baby bye bye see you sa next vlog please subscribe